Hello, Namaste. Today we shall study the force on current carrying conductor placed in the magnetic field. The question is, why does a current carrying conductor experiences force in the magnetic field? The answer is hidden behind the fact that a current carrying conductor has magnetic field around it. This was the discovery of Oersted, Hans Christian Oersted. He found that a magnetic field exists around a current carrying conductor, or current has magnetic effect, and this is also called the magnetic effect of current. In the same way, when a charge moves, the moving charge constitutes the current, and the current has magnetic field. In the external magnetic field, the magnetic field due to the current interacts and force is produced. Means the force due to moving charge or force due to the current interacts with the external magnetic field, or the moving charge produces current, and current has magnetic field. This magnetic field interacts with another or external magnetic field, and force is produced on the moving charge and likewise on the current carrying conductor. Let us see this one by the document. Here is the document, force on current carrying conductor. We have taken, let us consider a current carrying conductor of length L placed in magnetic field B. Let the field is confined to length L, means whole length is in magnetic field, so only that part of length L is inside magnetic field, and we have the Lorentz force on the moving charge, the magnetic force on a single charge according to Lorentz force is F is equal to BQV sin theta. यसलाई के भन्छौं भने हामी लरेन्ज फोर्स भन्छौं। F इज इक्वल टू के होता BQV sin थीटा, और QVB sin थीटा। Q is the charge, V is the velocity, and B is magnetic field, while theta is angle between the directions of V and B. अब यहाँ आएर थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि, थीटा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एंगल बिट्विन बी एंड भी, यो चाहिँ के हो त भनेको बी र भी को बीचको एंगल त भनेको। अब भनौं हामीले, जस्तो भनौं हामीले चाहिँ के विचार गर्यो भने के रे भने the force F is equal to 0, यो force F is equal to 0 हुन्छ in case theta is equal to के होने हो त 0 डिग्री होने हो। F is equal to QVB if theta is equal to 90 डिग्री, यो के हो त मैक्सिमम वैल्यू।
हामीले यहाँ मैक्सिमम भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इक्वेसन 1 मा चाहिँ के हो त भनेको विचार गरेका छौं। इक्वेसन 1 मा के हो त भन्दाखेरि मैक्सिमम भ्यालु हो f is equal to QVB when theta is equal to के हो त भनेको 90 डिग्री त भनेको। अब इन केस यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चार्ज Q छ, चार्ज Q छ, टाइम t लाग्यो भनौं चाहिँ के हो त भनेको फिल्ड क्रस गर्न भन्ने चाहिँ के हो त लेन्थ l क्रस गर्न भने v is equal to l by t, v is equal to velocity, v is equal to distance upon time। यो इक्वेसन 2 बाट हामीले v को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्ने हो हैन। यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि के आयो त भनेको इक्वेसन 1 मा q v is equal to l by t, distance by time, here is l the length of conductor, t is time and b is the magnetic field। अब हेर यो t लाई हामीले यहाँ यो t लाई हामीले यहाँ क्यों को यहाँ यो क्यों अपॉन हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि t राख्यौं हैन, क्यों अपॉन t राख्यौं। यहाँ के हो त भन्दाखेरि क्यों अपॉन t भो अनि l छदै छ अनि b के हो त भनेको छदै छ त भनेको। But Q by T is the current I। हेर Q by T भनेको current I हो, Q by T भन्ने के हो त भनेको current I त। current भने के हो त भनेको rate of flow of charge भने rate of flow of charge Q by T is the electric current and we have F is equal to Q by T भनेको current I L into B, ILB is the force, ILB is the force on the current carrying conductor। In case if you have angle theta between L and B, then the force is given by F is equal to ILB, F is equal to ILB sin theta। The direction of force is given by Fleming's left hand rule। The direction of force is given by Fleming's left hand rule। According to Fleming's left hand rule, we have the three fingers of left hand perpendicular to each other, which are forefinger, middle finger and the thumb। बायाँ हातको तीनटा औंलाहरू हामीले एक अर्कोसँग परपेंडिकुलरली राख्यो भने फोर फिंगरले इंडिकेट गर्छ डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगरले इंडिकेट गर्छ डाइरेक्सन अफ करेंट, then thumb indicates the direction of magnetic force। And in the similar way,
F will be maximum, F will be ILB if I and B are perpendicular, means थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भनेको साइन 90 भनेको 1, साइन 91 भनेको ILB फोर्स एंड दिस इज मैक्सिमम फोर्स इन केस थीटा के हो भन्दाखेरि 0 भयो भने इन केस थीटा इज इक्वल टू 0 भयो भने यो फोर्स के हुन्छ त 0 हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। भने यसबाट के बुझियो भने कि फोर्स कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेन्ट I, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B and sin theta, where theta is angle between directions of L and B and this is maximum, यो maximum हुन्छ कति बेला त जति बेला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ भने कंडक्टर के हो त भनेको मैग्नेटिक फील्ड सँग परपेंडिकुलर भयो भने फोर्स के हो त मैक्सिमम हुन्छ, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड सँग पैरेलल भयो भने फोर्स के हो त भनेको मिनिमम हुन्छ। यही नै के हो त भन्दाखेरि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मैले यहाँ पहलोमा लेखेको छु F इक्वल टू QVB sin थीटा। यहाँ थीटा भन्दाखेरि चाहिँ के हो त एंगल V र B को बीचमा F भनेको 0, थीटा इक्वल टू 0 भयो भने र थीटा 90 भएपछि F इक्वल टू QVB। त्यसै गरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कंडक्टरमा फोर्स भनेको ILB sin थीटा। यहाँ चाहिँ के इक्वेसन 3 मा ILB sin थीटा स्काई कलरले मैले हाइलाइट गरेको छु। यहाँ I करेन्ट, L लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड, sin थीटा भनेको चाहिँ के हो त भनेको थीटा एंगल बिट्विन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही दुईटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले पहलोमा एउटा मैग्नेटिक फील्ड राखेका छौं, मैग्नेटिक फोर्स राखेका छौं F इक्वल टू QVB sin थीटा र इक्वेसन 3 मा स्काई कलरमा अर्को चाहिँ के हो त भनेको इक्वेसन ILB sin theta. This is the force on moving charge and current carrying conductor. This much for today. Thank you. Have a safe day.